સુરત ડાયમંડ એસોસિએશને આગામી બજેટને લઈને સરકાર સમક્ષ મહત્વની રજૂઆતો કરી છે। હીરા ઉદ્યોગને હવે છેવાડાના ગામડાઓ સુધી પહોંચાડવા માટે ખાસ પ્રોત્સાહક યોજનાની માંગ કરવામાં આવી છે। તાલુકા સ્તરે ડાયમંડ ક્લસ્ટર સ્થાપવાથી ગ્રામીણ રોજગારી વધશે અને શહેરો તરફનું સ્થળાંતર અટકશે। ઉદ્યોગકારોએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાઈસ્પીડ ઇન્ટરનેટ, વીજદરમાં રાહત અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરો શરૂ કરવા માટે સરકાર પાસે વિશેષ પેકેજની અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે। जो ग्राम्य विस्तार में आ उद्योग ने प्रस्थापित करवामां आवे ने एना अलग औद्योगिक जोन स्थापवामां आवे अने जे सरकारनी फेसिलिटी वधुमां वधु मळे एवी पॉलिसी बनाववामां आवे तो शहेरनुं भारण घटे अने ग्राम्य विस्तारमां एमना वस्ती जळवाई रहे एटले बेलेन्स थाय अने त्यां रोजगारीनी तको विशाळ ऊभी थाय तो त्यां जे रत्न कलाकारो शहेरमां रहीने जीवन जीवी रह्या छे एनी करતાં सारुं एवुं जीवन ग्राम्य लेवले जीवी सके अने तेना माँ बापनो ख्याल रहे अने नानी मोटी जग्याओ जमीनों है तेनी पण जाळवणी थई शके एटले मैं सरकार द्वारा पत्र लखीने ग्राम्य विस्तार में तालुका लेवले आवा क्लस्टर जोन स्थापवा माटेनो एक पत्र लखेलो। सरकार तो माय बाप है तो कोईपण पॉलिसी करी अने धंधाने वेग आपी शके। तो सरकार एक हीरा बूस्ट में बोर्ड बनावे अने आ बोर्ड द्वारा माध्यमथी एनी पॉलिसीओ नक्की करे अने पॉलिसीओ द्वारा धंधाने विकास आपे अने आ विकासमां खरेखर तो सरकारनी पॉलिसी ज छे के ग्राम्य विस्ताરના लोकोने सारी रोजी मळे, शहेरीकरणो घटे। तो एना माटे आ प्रवृत्ति अमारा जे लेटर लख्यो छे एमां ए विविध बाबते सरकारे निर्णय लेवो जोईए अने आगामी बजेटमां एनो प्रोविजन करवुं जोईए।